پہ اور جو زیادہ سینسٹیو ایریا وہاں پر تو بی ایف ٹی بھائی بات یہ آپ کاغذات نامزدگی جمع کرانے جاتے ہیں، مجھے پتہ ہے بی ایف ٹی بھائی جا رہے ہیں، میں جا کے آپ کے اوپر ایف آئی آر کٹوا دیتا ہوں، لڑ لو گے الیکشن؟ چلو لیٹس سی ہے نا. ابھی تو ہماری زوم ان کرنا ہے کہ بھئی ہمارے پاس ٹائم کم ہے. کوئی طریقے بتائیں کہ کاغذات کیسے جمع کرائیں. اس کی مجھے کنسنٹریٹ کریں اس پہ پلیز. زوم ان کریں. میرا آپ سے سوال ہے ہاں کہ جو لوگ جمع ہو اگر کوئی سکتے ہیں. کاغذات نامزدگی اگر کوئی جمع کروانے جاتا ہے اور اس سے کوئی کاغذات نامزدگی چھین لیتا ہے تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ اس کا جواب دیں مجھے. ابھی یہ جی تو میں مجھے آپ کو بتاتا ہوں کہ مرتضیٰ یہ بھائی جب بتاتے ہیں. جی مرتضیٰ بھائی ہیلپ کاغذ می جمع آؤٹ. کرانے جاتے ہیں نا، اس جی وقت عوام کو ساتھ جانا چاہیے. زبردست. تو جب سر آپ نے اس میں 1000 یہ ایک کانفرنٹیشن منٹ دیکھیں مرتضیٰ بھائی اپنے نے جو. بڑی اچھی بات کی ہے. جی اسی بھائی آپ کنٹینیو عوام کریں. جی کو میں ساتھ صرف جانا اس میں ایک چاہیے. چیز ایڈ کر دیتا ہوں. دیکھیں ایک تو اپنے پھر حلقے کے خود نہ جائے کینڈیڈیٹ، پہلی چیز. جو وکلا ہے ان کو دو چار اپنے حلقے کے تگڑے جو وکیل ہے وہ ہوں، اور ایک جیسے یہ دوسرے بھائی نے بات کیا ایک گروپ گلو کی بھائی شکل کے اندر آپ جائیں تاکہ وہاں پہ آپ کو وہ زود و کوب نہ کر سکے، خود نہ کینڈیڈیٹ جائے. تو یہ کچھ حکمت عملی اس طریقے سے آپ تیار کریں. زبردست. جی چاند بھائی ویلکم ٹو یو. چاند بھائی آپ کچھ ایڈ کریں گے؟ سارے موت پر بیٹھے ہیں، سارے پھنس اپنی گئے اپنی ہیں چاند باتیں بھائی، اب اچھی کر پھنس رہے گئے ہیں. ہیں. جی نہیں بتائیں. نہیں، آپ ہی میں متبر ہیں جناب. بسم اللہ. میں صرف اینا کہنا چاہنا وا کہ تسی ہے نا اسی یسو پنجو تے کھیل نہیں رہے، ٹھیک ہے نا. پٹو گرم اسی کھیل رہے ہیں. آزادی دی جنگ لڑ رہے ہیں اور آزادی دی جنگ بالکل ہوں ڈرپوک انداز نہ لڑ رہے ہیں. سوری ٹو سے مینوں نہیں ہوں پتا کہ کسی نے میری گل بری لگے گی، موسٹلی بری Yeah, لگ well گئی done, ہے. well done. آزادی دی جنگ سر یسو پنجو نہیں کہ جڑی اسی 8ویں چ پڑھدے اپنی کزناں نال کھیلدے ہوندے سی، کوئی پسند دی مامے دی کڑی ہوندی سی اوندا ہول ہاتھ رکھ لینا، ٹھیک ہے نا. تے جے نہ کڑ ہونی اوندا زور کی مار لینی یا لوڈو کھیل لینی. سو کائنڈلی فار گاڈ سیک یار یہ ڈرامے بند کریں پلیز. یہ جو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، جب تک یہ عوام نے خود نہیں نکلنا نا ساری نے باہر. اگر بلوچستان سے بہنیں آ سکتی ہیں اپنے مردوں کو چھڑوانے کے لیے، تو یہ جو مرد کھسی ٹائپ ہمارے پاس ہیں موجود، سوری ٹو سے، یہ اپنی بہنوں کو نکلوانے کے لیے کچھ نہیں کر رہے تو آپ کو الیکشن جتوائیں گے. میں پازیٹیو ہوں، میں موٹیویشن دیتا ہوں، میں نیگیٹو بات نہیں کرتا. لیکن کب تک کریں گے ہم؟ خان کی زندگی اور کتنی ہے؟ 2 سال، 4 سال، 5 سال؟ میری کتنی ہے؟ اور گھنٹہ 2 گھنٹے، ٹھیک ہے. سو کائنڈلی مطلب اس بات پہ مطلب اب جیسے آج میں دیکھ رہا تھا ایک ویڈیو سامنے گزری کہ 25-30 بندے تھے، وہ ایک کروانے گیا، کیا اسے کہتے ہیں، اس سے پیپر چھین رہے تھے، اور وہ ایس ایچ او اور 4-5 اس کے چمچے کڑچے تھے، وہ پیپر چھین رہے تھے اور ساتھ میں 25-30 بندے کھڑے دیکھ رہے ہیں. اور پولیس نے ایک اپنی دہشت بنائی ہوئی ہے. کیا وہ 25 سارے ہجڑے ہیں سالے؟ وہ ان کی وردیاں نہیں اتار سکتے؟ مر جائیں گا 5-7. اگر آزادی لینی ہے نا تو سر جی ہوں آزادی آپ کو پلیٹ میں نہیں ملنی، فار ویری کلیئر، ٹھیک ہے. اور یہ بات خان اپنی باتوں سے کہہ چکا ہے. خان لیڈر ہے، خان وہ جملہ نہیں بول سکتا کہ اس کی ساری زندگی کی محنت خراب ہو جائے. لیکن وہ آپ کی لائیو ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ چکا ہے جسٹ شٹ اپ، اوکے. بغیرت انسان، وہ جن کو کہنا تھا اس نے کہہ دیا ہے. میرے منہ سے نکلی ہوئی گالی اور اس کے منہ سے نکلا ہوا بغیرت انسان ایک برابر ہے، ٹھیک ہے. لیکن آپ کو میں ذاتی طور پہ ہٹ نہیں کر رہا کسی بندے کو یا کسی بہن کو، لیکن یہ جو آپ بتاتے ہیں نا طریقے، یہ طریقے نان سینس طریقے ہیں. وہاں ڈو اور ڈائی کی پوزیشن ہے کیونکہ وہ طے کر کے آئے ہوئے ہیں اگر یہ سسٹم سارے کا سارا ایک طائف نہ بنتا نواز شریف کے آتے ہوئے تو ہمیں کچھ اندازہ ہوتا، کوئی آئیڈیا ہوتا کہ الیکشن ہوں گے، اس میں ہم جیتیں گے، ہم اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے. لیکن یہ طائف کا بچہ یہ اپنا مجرا کھانا اٹھا کے ایئرپورٹ پہ لے گیا بایو میٹرک وہاں. تو جہاں ایک چور دندناتے پھر ہے جس کے اربوں روپے لگے ہیں اس کو کنوکٹ کرتے ہوئے، اور وہ جج بھی فارغ ہے، وہ سارے عملے، وہ نیب سب اوکے کی رپورٹ ہے. تو آپ ان سے توقع کر رہے ہیں کہ آپ 10 بندے لے جائیں، 15 بندے لے جائیں. 5-7 بندوں نے آج کانفرنس کر دی ہے، ٹھیک ہے. تو کانفرنس کروانے کے بعد 9 مئی سے وہ دھل جاتا ہے ان کا. تو ابھی خان نے بھی تھوڑا سا
خان سے جو لوگ بغاوت کر گئے تھے انہوں نے کوئی ان سے ٹکٹیں مانگی تو خان نے ریڈ سگنل گرین سگنل دیا ہے کہ آ کے تم دوبارہ پھر آ کے کانفرنس کر دو کہ مجھ پہ دباؤ تھا فلاں بندے کا. خان نے بڑی زبردست شرط رکھی ہے. ابھی میں آفتاب اقبال کے پروگرام میں دیکھ رہا تھا, اب میرے تو سورس نہیں ہے لیکن ہوپ کہ یہ بات ہوئی ہوگی. لیکن آپ کو اگر آزادی لینی ہے نا تو بھائی صاحب آپ کو نکلنا پڑے گا, نہیں تو آپ اپنی بہن کی باری کا انتظار کریں کب اٹھائی جاتی ہے. اچھا ڈونٹ چاند وری, بھائی ذرا میری اس کے تو اوپر ہے بھی نہیں. روشنی ڈالیں. کہیں سے میں نے یہ بھی وسپرنگ سنی ہے کہ جس طرح اگلے دن اس کے اوپر شہباز شریف کے اوپر وہ جو کیس جو تھا فائل ہونا تھا, فرد جرم عائد کرنی تھی اور یہ اس کا فیصلہ سنانا تھا, انہوں نے اٹھا کے اس کو وزیر اعظم بنا دیا. مجھے کسی باہر سے یہ بھی خبر ملی ہے کہیں سے اڑتی اڑاتی, پتہ نہیں سچ ہوگی یا نہیں, کہ فائز عیسیٰ نے بھی ہم لوگوں کو نا ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے 2-3 دن پہلے یہ فیصلہ سنا دینا ہے, جب تک اپیل دائر ہونی ہے یہ کرو وہ کرو, اتنی دیر تک اس نے وزیر اعظم بن جانا ہے. اور پھر وہ جو ایسے زرداری صاحب کو ایک دفعہ پتہ نہیں صدر بننے کے بعد کوئی چیز کا امیونٹی حاصل ہوتی ہے, if I'm not wrong, he want to take that shadow. اس کے اچھا اوپر تھوڑا پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے, لیکن باہر اڑتی خبر کسی براڈ تو میں سن رہا تھی چپ کر کے سنی 5 وجے بھائی, تے. جی جی سنی بھائی ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਲੰਡੇ ਦੇ ਫਿਲਾਸਫਰ, ਅਸੀਂ جی ਆਪਣੀ جی ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. بالکل. ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. نہیں ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਫਿਲਾਸਫਰ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਜਵੇਦ ਚੌਧਰੀ ਟੈਪ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਐਟਮ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਕਾਊ ਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ. ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਾਫਤ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਐਂਕਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਗੜ ਦਲੇ ਨਿਕਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਬਿਲਕੁਲ. ਸਹੀ ਹੈ. ਅਗਰ ਹੁਣ YouTube ਔਰ TikTok ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਹਾਰਾ ਵਾ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਰਾਬਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ ਹਾਂ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਫਰਦ ਜੁਰਮ ਆਏ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਸਰ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 24 ਕਰੋੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਲੱਡੀ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦ ਲੋਕ ਆ ਇਹ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਬੇ ਦਬੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮਰਦਾ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. सो ये फौजी है, बेगैरत लोग आ, घटिया लोग आ. चांद भाई आपकी बात का जवाब दो, 1 मिनट दीजिएगा. आपने बड़ी अच्छी बात की, मैंने अपनी वीडियो में भी ये बात डाली. देखिए अल्लाह भी हमें कहता है कि एक बंदा तुम्हें बार बार जुल्म करे, जब तक तुम आगे से जवाब उतना नहीं दोगे वो बाज नहीं आएगा. तो ये एक अल्लाह ताला का बनाया हुआ लॉ है कि एक बंदा हमें बार बार मार रहा है, बार बार हम पे जुल्म कर रहा है, हमें अपने जुल्म से डराता जा रहा है, हमें पीसता जा रहा है, हम मुफाहमत करते जा रहे हैं, इखलाकियात दिखाते जा रहे हैं, तो कह रहा है ये बुज़दिल है. तो अल्लाह कहता है अगर तुमने अपनी जान की, अपनी माल की, अपने घर की हिफाजत ना की तो मुझसे किसी उम्मीद की तवक्को ना रखना. सूरह मुआहिदा. ज़ारा बहन, आपको सूरा कुरान पाक का हवाला तो शायद मैं ना दे पाऊँ कोई भी, लेकिन आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहूँगा, ये जितने भी MP MNA होते हैं, इनके पीछे कितनी गाड़ियाँ घूम रही होती हैं, कितने बॉडीगार्ड्स होते हैं, तो किधर है इनकी दिलेरियाँ? ये हम गरीबों पे ही चढ़ने के लिए आते हैं जब हम इनको जितवाते हैं. अब ये किधर हैं हरामजादे सारे, और सारे के सारे अमीर हैं, मुझसे तो एटलीस्ट अमीर हैं. आप में भी बहुत सारे बैठे होंगे जिनमें से अमीर हैं. हमारे पास भी शायद कोई एक आधी गाड़ी हो, मेरे पास तो पाकिस्तान गाड़ी भी नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. तो मैं कहता हूँ कि ये लोग अब किधर है? रोल मॉडल तो अब बनना था ना, बहादुरी तो अब दिखानी थी, अपनी जो इन्होंने कुव्वत देनी थी वो तो अब देनी थी, है ना. तो ये अगर छुप के बैठे हुए हैं सारे के सारे और यकजा होकर बाहर नहीं निकलते. अगर आप देखें, मेरी बात सुने, अगर 50 MPA या 50 MNA इकट्ठे आ जाएं एक जगह पे और फिर उन पे जो टॉर्चर होगा, पूरी मीडिया जागेगी, वो 50 मतलब व्हाट्सएप ग्रुप बना के अपने 50-50 बंदे ही ले आए, सिर्फ ज्यादा ना लेके आए, तो मतलब उसका जवाब दें, ईंट का जवाब पत्थर के से दें, तो शुड बी बेटर. लेकिन अगर ऐसा आप नहीं कर सकते, असल कहानी मैं तो फिर बताऊं आप चांद भाई, असल में एक सेकंड दीजिएगा. जी ओसी अपना भाई, ओसी भाई, भाई सिर्फ एक सेकंड दे ओसी दीजिएगा. भाई. चांद भाईजान देखिए, बात सुने, बड़ी अच्छी बात है आपकी. आप मुझे ये बताएं, जब इंतजामिया भी उनके कब्जे में है, ठीक है ना, इंतजामिया उनके पास और अदलिया भी उनके पास, ठीक है, तो उसने और आपने उनके बनाए इक़्तिदार की राहदारी में से गुजर के उनकी बनाई हुई जो इक़्तिदार की कुर्सी है उसमें भी बैठना है,
ٹھیک ہے، تو پھر انہی کے بنائے ہوئے اداروں پہ انہی کے بنائے ہوئے طور طریقوں سے آپ نے چلنا ہے. جب آپ بات کرتے ہیں نا آزادی کی، چیلنج کرنا ہے اپنے اسٹیٹ کو، تو پھر آپ کو جو موجودہ نظام ہے میرے بھائی اس کی نفی کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے نا، آپ کو اس کو ریفیوٹ، جیسے بلوچوں نے ریفیوز کر دیا. یو ہیو ٹو اسٹینڈ فار یور سیلف، کہ آپ اپنی ایک نظام ریاست کو متعارف کروانا پڑے گا، اور ان کے نظام کو آپ کو، جیسے آپ کہتے ہیں یہ مافیا سسٹم ہے، ان کو پھر ہمیں ریفیوز کرنا پڑے گا. یعنی اس پورے کے پورے نظام کو گرا کر ہمیں اپنا نظام بنانا پڑے گا. سر یہ اس کا یہی تو ورژن میں ہے. کہہ رہا ہوں، یہ تو میں کہہ رہا ہوں، ان کو تو اس کو ڈس اون کرنا پڑے گا آپ کو. یہ جو بھی ہو رہا ہے، جب قاضی فائزی سے آیا تو آتے ہی اس نے ان کیمرہ سیشن سٹارٹ کیا اور لائیو دکھایا، اور پی ٹی وی کا اتنا پیسہ اجاڑا، اس میں بات کچھ بھی نہیں تھی. اب بھٹو کا کیس لے کے بیٹھ گیا. یہ حرامزادہ اپنی بیوی کے لیے تو کہتا ہے کہ اس کو تلاشی نہیں ہونی، ٹھیک ہے نا، اور ہماری ماؤں کے پردے چاک کیے جا رہے ہیں. تو ان لوگوں کو جب آپ پروٹیکشن دیں گے، یہ جو سپاہی آپ کے محلے میں رہتے ہیں حرامزادے جتنے بھی ہیں، یہ کدھر رہتے ہیں جو آپ کو پکڑنے آتے ہیں؟ تو آپ اکٹھے ہو کے ان کو نہیں پکڑ سکتے، ان کی نہیں تمبیاں اتار سکتے، ان کو انڈر ویئر ان کا پہنا جو کے ہے نا گھمائیں چاند ان بھائی، کو. آپ دیکھیں نا 9 مئی کے اوپر جب آپ کو وہ کہتے ہیں جی فلانا ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے یا فلانا قانون ہے، جب آپ اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، جب آپ اس کو تسلیم، آپ ان کے نزدیک غدار، ٹھیک ہے، آپ کے نزدیک وہ غدار. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں جب آپ اور خان صاحب، ہم اس پہ نا تھوڑی سی ایک دفعہ اسی براڈ پہ ہم تھوڑی سی اس پہ ڈیبیٹ کر چکے ہیں، کہ مثال کے طور پہ عمران خان صاحب، ہم نے سوال یہ رکھا کہ یہ جو نظام ہے، ٹھیک ہے، ریاست کیا ہے؟ اداروں کا نظام ہے، جس میں آپ نے چوکی داری، ایک فوج ہے آپ کے پاس، عدلیہ آپ کے پاس انتظامیہ ہے، ٹھیک ہے، انہی اداروں کا نام ریاست. آیا یہ جو ریاستی نظام ہے اس کو ریاست تسلیم کرنا چاہیے یا نہیں؟ ایک چیز. دوسرا، اس ریاستی نظام کو ہم اندر میں سے ٹھیک کر سکتے ہیں، یا اس ریاستی نظام کو سارے کو ڈیمولش کر کے ایک انقلابی صورتحال جیسے خمینی صاحب نے کیا. آپ کے ہمسائے میں اگزامپل ہے، آپ کے پیچھے چائنا میں چلے جاؤں، ماؤ کی اگزامپل ہے، آپ کے ادھر افغانستان میں چلے جائیں، اشرف غنی اینڈ کمپنی، امریکیوں کا سارا نظام انہوں نے زمین بوس کیا، اس کے بعد اپنا انہوں نے وہاں پہ کیا. تو آپ کے یہاں تو آپ اس طریقے سے کریں کہ اس ریاست سے آپ نے ایک، جیسے کہتے ہیں کہ ٹکرانا ہے، جیسے کشمیری ہیں آپ کے، انڈیا کو تسلیم نہیں کرتے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ ہمیں ایک، جسے کہتے ہیں کہ اس سسٹم کے باہر رہ کے اس سسٹم کے خلاف جدوجہد کرنا ہے، وہ ایک اور راستہ ہے. اس سسٹم کے اندر رہ کے اس سسٹم میں اپنی جگہ بنا کے اس سسٹم کو ٹھیک کرنا، وہ ایک اور راستہ ہے. جی، اوور ٹو یو سر. اچھا اوسی چاند بھائی، بھائی، جی آپ صرف بات ایک کریں، سیکنڈ میں 2 منٹ لوں گا اس جی بات کو، جی، پھر میری بات ذہن سے بسم نکل اللہ جائے گی. بسم اللہ بسم اللہ. اوسی بھائی، جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا، میں خمینی کا راستہ بڑا بہترین راستہ سمجھتا ہوں. جب ہم کلیم کرتے ہیں یہاں براڈ پہ بیٹھے ہوئے 34 لوگ دیکھ رہے ہیں، اور کچھ آتمائیں بھی دیکھ رہی ہوں گی ہمیں ادھر ادھر سے، تو جب ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہمارا 55 لاکھ کا جلسہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، جو ورچوئل جلسہ تھا، ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے 24 کروڑ میں سے 20 کروڑ جو ہے وہ خان کے ساتھ کھڑے ہیں، تو 20 کروڑ اٹھ کے اس کو جتوا کے تو صدارتی نظام لا سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ. لیکن ہم صرف کلیم کرتے ہیں، ہماری پرابلم یہ ہے. لیکن ہمیں خان پہ اتنا ٹرسٹ، اگر 20 کروڑ کو ٹرسٹ ہے تو 4 کروڑ ڈیم کیئر. لیکن کیا ہے کہ 6 لاکھ کی فوج ہے، 7 لاکھ کی آپ کی پولیس ہے، وہ ہی نہیں آپ کو جینے دے رہی. اگر میں اس کا شارٹ آنسر دوں نا، یہ ہم سارے یہاں پہ، جیسے آپ نے بولا، ہم فلاسفر بیٹھے ہیں اور سارے آئیڈیلسٹک لائف میں رہ رہے ہیں، صرف اور صرف ہم جو اس کا مین پوائنٹ ہے نا اس پہ ہم آ رہے نہیں ہیں، اور یہ ہمیں پتہ ہے، مگر وہ ہم کڑوا سچ بول نہیں سکتے. اور وہ پتہ کیا ہے، صرف اور صرف ایک ہے، پلیز کسی نے مائنڈ نہیں کرنا، ہماری ریئل عوام جنہوں نے ووٹ ڈالنے ہیں وہ نہیں نکل رہی. وڈ یو ایگری نہیں، چاند بھائی؟ اس میں بی ایف ٹی بھائی ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ میں نے تو ابھی 2 گھنٹے پہلے مطلب ان کو گالیاں پنجاب کو اور ساری دنیا پورے پاکستان کو دی ہیں. میں نے، میرا جس نے اکھاڑنا اکھاڑ لے، اصل وجہ یہ ہے، میرے آپ تو کوئی دیکھیں نا، ہم اسٹیک نے نہیں ہے پاکستان میں، میری تو کوئی گاڑی نہیں، میری تو کوئی ماں نہیں، میری تو کوئی بہن نہیں، میرا تو کوئی پلاٹ نہیں ہے. جن کے ہیں وہ خصمہ سر کھائیں. ہم تو تب تک جنگ لڑ رہے ہیں جب تک خان زندہ ہے. اس کے بعد اگر خان کے ہوتے ہی عوام نہیں نکلتی تو ماجے گامے کے لیے ہم کیوں لڑیں گے بھائی؟ ایگزیکٹلی. دیکھو ہم یہاں کہاں کس کنٹری سے بیٹھے ہیں، کسی کا ٹائم زون دیکھیں، کسی کی صبح ہے، کسی کی رات ہے، کسی کی دوپہر ہے، اور ہم یہ بار بار کیا کریں، ان کو جگانے کے لیے کر رہے ہیں. جگانے کو وہ نہیں جاگ رہے، ہم کیا کریں، ان کو گودی سے اس کو ہاتھ سے جگائیں، کیا کریں. یہاں تک ہم نے پلان بنا لیا کہ ہم وہاں جائیں گے. اب وہ جیسے عمران خان کہتے ہیں نا، یار ان کیا کہتے ہیں، کرپشن کا ٹھیکہ صرف میں نہیں لیا ہے،
یہ کڑوی بات ہے، مگر یہ جو پاکستان کو ٹھیک کرنے کا ٹھیکہ جو ہے صرف اوورسیز نے لیا ہے، وہاں کے رہنے سر والے وہ کیوں نہیں سوچ رہے؟ عمران ریاض بھی تو آ کے دوبارہ بولا ہے نا آج. BFT بھائی جی بھائی، جی ہیلو، جی 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 جی، بسم اللہ بسم اللہ. دیکھ لیں آپ نے وہی میرے الفاظ ادا کر دیے نا آج کہ سب کچھ سارا کچھ ٹھیک کرنے کا ٹھیکہ ہم نے اوورسیز نے لیا ہوا ہے. بھائی جان میں پاکستانی نے قوم جو وہاں پہ 24-25 کروڑ بیٹھے ہوئے ہیں وہ مر گئے ہیں، وہ بغیرت ہو گئے ہیں، وہ وہاں نہیں زندہ رہ رہے ہیں، وہ اس ملک میں نہیں رہ رہے ہیں. سیکٹیریس بھائی آپ دیکھتے رہتے ہیں میری ویڈیوز، میں تو بہت کلیئر کہتا ہوں یہ تو چاند آپ بھائی، اچھا چاند ایک بھائی منٹ ایک منٹ، ایک سیدھی سیکریٹریز سی بھائی بات ایک ہے. منٹ، سیکریٹریز بھائی ایک منٹ، جی سارے جی لوگ میوٹ کریں، مجھ سے بال بھول جائے گی، پلیز سب لوگ میوٹ کریں، میں بھول جاؤں گا. اچھا چاند بھائی، ایک اگین اوبیسلی ہم آپ سے ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں، آپ اپنے مالک ہیں اپنی کیا کہتے ہیں یور اون ول. ایک یہاں یو کے جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں، یہ جو ہیں کل تک پرسوں تک یہ سیز فائر کے اگینسٹ تھے، ٹھیک ہو گیا، جو غزہ میں لڑائی ہو رہی ہے انہوں نے ابسٹین کیا تھا. اور کیا کہتے ہیں بی پی یہاں کی سب سے بڑی آئل کمپنی ہے، ان کا جو ہے کنٹینر وہ آئل ٹینکر جا رہا تھا، اس پہ انہوں نے یمنی نے کچھ کہانی کی، اور انہوں نے کیا کہتے ہیں ٹویٹر پہ اپنا ایشو کیا کہ بھائی ہم نے ادھر سے نہیں گزرنا کیونکہ ہمیں فائنینشیل بینیفٹ نہیں ہو رہا، اور انہوں نے سیز کر لیا اپنی وہاں سے بزنس. ود ان 1 آور یو کے پرائم منسٹر نے میسج کیا کہ ہی از گوئنگ فار اے فل پرماننٹ سیز فائر. کہنے کا مطلب ہے کہ یو کے جیسے اسٹرانگ گورنمنٹ یہ صرف اکنامک پریشر پہ یہ زیر ہو سکتی ہیں. ٹائٹینک ان کی شفٹ ہو گئی اپنے جو نظریے سے، کیوں؟ اقتصادیات کی وجہ سے. تو اگر ہم پاکستانی اپنے اقتصادیات وہ فائنینس کو، اس کا اردو لفظ مجھے نہیں آتا، اف وی کین اسکویز ڈاؤن اور فائنینس اور کمپنی کو ہم اسکویز کریں. اسی بھائی آپ تھوڑا سا اس کو ہائی لائٹ کریں، اور شاید چاند بھائی اس پہ کوئی نہ کوئی ویڈیو بنا لیں. جی چاند بھائی نے ویڈیو بنائی ہے، ہم ان کے مشکور ہیں. ہمارے یہ جسے کہتے ہیں جی مجاہد ہیں، اور اللہ پاک نے ان کی زبان میں بھی ایک اثر دیا ہے، ہم سے زیادہ ان کی بات میں بات سنی جاتی ہے. تو انہوں نے ویڈیو بنائی ہے، تو ہم تو ان سے یہ اپیل کریں گے کہ اس پہ مزید یہ ایک ایسا دیکھیں، ہم اگر سافٹ انقلاب کی بات کرتے ہیں نا جی، ایک تو ہارڈ انقلاب ہے، ٹھیک ہے جی، کہ آپ اپنے آپ کو مسلح طریقے سے تیار کریں، اس کی ایک تنظیم سازی، اس کا پورا ایک نظام ہے، اس کے بعد اس ریاست کو آپ چیلنج کریں، اس کے خلاف ہو سکتا ہے آپ کو گریلا کرنی. یہی ہوتے ہیں پورے کی جتنی بھی تاریخ میں انقلاب کی سر ہسٹری ہے. ہاں کوئی بھی انقلاب آپ لے کے دیکھو اسی طریقے سے، چاہے فرانس کا انقلاب لیں، چاہے رشیا کا انقلاب لیں، چاہے چائنا کا لیں، چاہے خمینی صاحب کا لیں، تو سارا اس کا ایک راستہ ہے. یہ بڑا مشکل راستہ ہے، بڑا قربانی والا راستہ ہے. اور ہماری تاریخ ہے جو سب کانٹیننٹ ہے، کہ ہماری پچھلی اگر 10,000 سال کی بھی سر آپ تاریخ دیکھیں تو ہم نے کبھی اس طریقے سے انقلابی ہم وہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے. ہمیں کہتے ہیں ہمیں روٹی ملے تو ہم وی آر اوکے ود اٹ. میں نے یہاں پہ ایک وہ تجھ کے بابری کا ایک واقعہ ایک دفعہ سنایا تھا کہ بابر جب آیا تو وہ جنگ ہو رہی تھی وہاں پہ سیالکوٹ کے قریب کہیں پہ، تو رات کو جب وہ خیموں میں واپس جا رہے تھے وہ دیکھا ایک کسان ہل چلا رہا تھا. تو وہ ظہیر الدین بابر جب خیمے میں گیا تو اس نے کہا یار اتنی بڑی یہاں پہ جنگ ہو گئی ہے، تو وہ جو ہے اس بندے کو کوئی پرواہ نہیں ہے. صبح اس نے اپنے ہرکارے بھیجے، انہوں نے کہا جی اس بندے کو آپ نا لے کے آئیں. وہ بابر کے حمل میں اس کو پیش کر دیا گیا. بابر نے اس سے پوچھا کہ یار یہ بتاؤ تمہیں پتہ ہے یہاں کل جنگ ہوئی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں بالکل جنگ ہوئی ہے. اس نے کہا میدان یہاں لاشوں سے اٹا پڑا. اس نے کہا جی مجھے بھی پتہ ہے. اس نے کہا پھر تم یہ بڑے اطمینان سے یہاں حل تمہیں کوئی فرق نہیں. اس نے کہا جی جب تک میرا حل چلتا ہے نا، جب تک میرا حل چلتا ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دہلی کے اندر کون بادشاہ یا شہنشاہ بیٹھا ہے. یہ اپنی خود نوشت میں لکھتا ہے بابر، یعنی یہ کوئی اخباری قصہ نہیں ہے، وہ خود اپنی خود نوشت میں لکھتا ہے بابر. اس رات بابر کہتا ہے میں نے فیصلہ کیا، وہاں سے وہ اس کا تھا کہ وہاں سے واپس جانا تھا. اس کے بھائیوں نے اقتدار چھین لیا تھا، فرحانہ وادی آج کل کرگستان میں ہے وہ، وہاں سے. تو اس نے واپس جانا تھا اپنی بڑی فوج بنا کے کہ ان سے میں اقتدار ہوا. اس نے وہاں سے فیصلہ کیا کہ اب میں دہلی میں جاؤں گا، کیونکہ بندے کسی کام دے نہیں. رائٹ، تو یہ ایک ہماری خطے کی بھی میرے بھائی تھوڑی ذہن میں یہ چیز رکھیں. تو اسی تناظر میں ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو فائنینشلی ہم سکویز کریں، یعنی کہ ہم اگر فل کمپین یہ چلا لیں اس کے اوپر، تو 20-30% بھی اگر اکانومی ان کی مثال کے طور پہ نیچے آتی ہے، ہم اگر بائنگ سیلنگ نہ کریں. چاند بھائی دیکھیں میرا ₹1,00,000 خرچہ ہے پاکستان میں مثال دیتا ہوں، میں اس کو 50,000 کر لوں، ٹھیک ہے، کوئی موٹر سائیکل کوئی گاڑی یہ 2-4-6 مہینے کے لیے آپ اس کو پوسٹ پون کر دیں.
तो अगर 20 30 50, मैं नहीं समझता कि इनको अमेरिका है कि अमेरिका का बाप भी बेल आउट नहीं कर सकता। जी ओवर टू यू सर। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੀ ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਚੰਗਾ ਵਾਲੇਕਮ ਸਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਈਕ खोल के दे दियो प्लीज। अच्छा चौधरी भाई आपसे लेते हैं 1 मिनट मेरा प्यारा भाई ये चांद भाई को इसको जरा देने दे वो ਮੇਰੀ ਚਾਂਦ ਭਾਈ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚ ਲੈਣੇ ਆ। ओके ओके चलो ਮੇਰੀ जी ਗੱਲ बिस्मिल्लाह ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਾਂ ਦੀ ਪਿਛਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ओके ਸਰ ओके ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸਾਰੇ ਮਾਈਕ खोल के ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ इसका ਕਰਨਾ। मैं शॉर्ट वो सा आंसर देता पाकिस्तानी हूँ ने नहीं जी मैं शॉर्ट सा आंसर देता हूँ जमान पार्क नहीं 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 पाकिस्तान नहीं में है नहीं कि नहीं है ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੰਮੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, पाकिस्तानी ਮੈਂ ने ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ, ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ पाकिस्तानी ने ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਿੱਸਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। नहीं ਉਹ पाकिस्तानी ਪਾਕਿस्तान ਦਾ ने ਨਹੀਂ ਹਿੱਸਾ। वो पाकिस्तानी है भाई सबको पता है पाकिस्तानी है जी आप नहीं पाकिस्तानी नहीं ने नहीं बिल्कुल हमें ब्रॉड पे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। वो पाकिस्तान का हिस्सा है, हमारे जिस्म का हिस्सा है और हम उसके लिए आवाज उठाएंगे और अच्छा हम मेरी 2 मिनट गल प्रॉपर सुन तरीके लो। से ओके उठाएंगे। ओके 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 यस यस पाकिस्तान का हिस्सा शॉर्ट आंसर जी नेक्स्ट प्लीज अच्छा अच्छा जनाबे तुसी अला अगली गल करो ਗੱਲ जी ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿतਨੇ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖੱਡੇ 'ਚ ਵੜ ਗਈ ਏ। क्यों ਉਹ ਇਸ क्यों ਗੱਲੇ हुई ਵੜ है ਗਈ ਏ ਕਿ 16 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਚੱਲੀ ਏ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ। 16 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾਈ ਏ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਏ? 2 ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਏ ਜਿਹੜੇ ਬਲੋਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ MNA ਬਣੇ। 2 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਉਹ 2 ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਲਾਈ ਸੀ। ਅੱਜ वो ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੁੱਟ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਮਿਆਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਬੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਰੁਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ। ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਛੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੁੱਛੜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਗੈਰਤਾਂ ਨੇ 16 ਮਹੀਨੇ ਹਕੂਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ 2 ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਉਹ ਅਲੀ ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ अच्छा ਨਾਂ ਤੇ 16 ਮਹੀਨੇ ਹਕੂਮਤ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਚੱਲੀ ਏ। ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੈਪੀਟਲ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਗਲਤ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਸਹੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਆ, ਏਡੀ ਬਦਨਸਲੀ ਕੌਮ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਰੋਡਾਂ ਦੇ आंसर ਵਿੱਚੋਂ दूं ਜ਼ਲੀਲ जी ਹੁੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। मुदस्सिर ठीक है साहब चौधरी साहब मैं आंसर दूं छोटा सा आंसर चौधरी भाई अगर आपकी इजाजत हो ਭਾਈ ਜੀ ਇੱਕ काफर ਮਿੰਟ ने काफर VIP ने ਭਾਈ, ਉਹ ਬਗੈਰਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨ काफर ਕੁੱਤੇ ने ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 16 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? जी जी अच्छा ਉਹ मैं ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਨੇ एक ਜਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मिनट मैं ਲੋੜ ਆਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ मैं ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਢਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ मैंने ਨੰਬਰ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਬਗੈਰਤ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? चौधरी ਆਪਣੇ ਤਜਾਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਰੀਮ ਕੁੱਤੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ आंसर ਹੈ, तो ले लो चौधरी बिलावल भाई बगैरत भी ले के जाता रहा, जरदारी भी ले के जाता रहा, चौधरी शहबाज शरीफ भी इतजाज ले के जाता रहा। आबिद भाई ये सबके ਅੱਜ म्यूट ਉਹ करें इतजाज आबिद ਲੈ भाई ਕੇ ਆਏ म्यूट ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ सबको म्यूट करो यार प्लीज, एक दफा सबको म्यूट करो। मच्छी मंडी ना बनाओ ना प्लीज पहले चौधरी भाई आप बात व्हाट खत्म इज करें दिस? वन एट ए टाइम प्लीज जी चौधरी भाई आप बात खत्म करें जी चौधरी भाई चौधरी मुदस्सिर ਭਾਈ अल्लाह ਜੀ के बंदे ਗੱਲ खैर ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 60% ਇਸੇ ਗਲੇ ਤਲੀਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਉਹ ਤਜਾਜ ਆਪਣਾ ਨਾ ਮੰਗ ਸਕਣ, ਨਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਸਕਣ। ਉਹ 50-60% ਵਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30% ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੋਲੇ ਰੋਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ चौधरी ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। अच्छा ਇਹ आबिद भाई बगैरत की बात सुन सारे लें आबिद हमारे सियासतदान होस्ट हैं और जितने साडी स्टैबलिशमेंट है ये चौधरी सारो इक्को कोई ने, इन्होंने अच्छा बिल्कुल आवाम और दी वाह अच्छा नहीं जान देनी। चौधरी भाई जिन्ना आंसर चिर तो सुन लेना पूरा पाकिस्तान चार सूबा इकट्ठा ना होया, खड़ा ना होया इन्हां दे खिलाफ, इन्ना चिर ये तुहानू बगैरत जीवन नहीं दिंदे। जी आबिद भाई आप बिल्कुल कुछ सही पहले है आपके चौधरी आप अच्छा सारे चौधरी लोग म्यूट कर दें आबिद भाई पहले आबिद भाई मैं म्यूट प्लीज ला एक लगा सरकार, बिल्कुल मैं हुण तुहाडीआं सारे भरावां दी जी दुआ आबिद भाई आप बात करो फिर मैं बात करता हूँ जी आबिद भाई मेरा वीर चौधरी चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सारे कर चुके हैं सारा।
मैंने 2 मिनट दो जी। एक मिनट आबिद भाई मुर्तजा आपका भाई नेट प्लीज ठीक नहीं है, आबिद भाई प्लीज। आपका नेट ठीक अच्छा नहीं है, मेरे मुर्तजा ख्याल भाई है आपकी प्लीज, आवाज सारे ड्रॉप लोग हो रही म्यूट हो जाए बारी बारी। मुर्तजा भाई आप देखो प्लीज। अच्छा मैं थोड़ा सा आंसर करता हूँ। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल चौधरी मुदस्सिर भाई, आपके जज्बात की हम सब कदर करते हैं। माएँ बहनें सब की एक होती हैं। वो बेचारे आए बगैर जूतों के भी आए, छोटे छोटे बच्चे, इस ठंड में उन पे ठंडा ठंडा पानी इन्होंने फेंका है, ठीक है। सबसे पहले आपकी जो इन्फॉर्मेशन थी ना, जो 2 बंदे थे ना जिनकी वजह से खान की हुकूमत गिरी, वो बलोची थे। वो बलोची नहीं थे, वो KPK के ट्राइबल एरिया के बंदे थे। अली वजीर और दूसरे से दोनों भाई जो थे ना, वो ट्राइबल एरिया के थे, KPK के से थे, जो जिसको हम कहते हैं इलाका गैर। वहाँ के 2 बंदे थे और वो जेल से निकाल के उनको लेकर आए थे, ठीक हो गया। उनको इन्होंने पहले बोला था, ये हमें आपके जो ISPR के बंदे, उन्होंने बोला था वो रॉ से फंडिंग लेते हैं और इनके पास सबूत भी थे। अकॉर्डिंग टू हमारे ISPR के जो आजकल कोर कमांडर हैं बलूचिस्तान के, उन्होंने बोला था कि ये दोनों बंदे गद्दार हैं और ये दोनों बंदे ISI वो रॉ से फंडिंग लेते हैं, इनके पास सबूत भी थे, ठीक हो गया। और फिर इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए उनको वो लेकर आए थे, उनसे अमेरिकन एम्बेसडर भी मिले थे। तो ये तो कहानी होगी उनकी। फिर दूसरी बात आप देखो ना कि बलोची आए हैं और इनके साथ हमने जुल्म किया, जो भी किया। आपको पता है कि आपका प्राइम मिनिस्टर, आजकल का प्राइम मिनिस्टर कहाँ से है? काकड़ साहब सपोजली बलोची है। फिर आपका जो है क्या कहते हैं आधी कैबिनेट सपोजली बलोची है। आपका जो क्या कहते हैं डिफेक्टो प्रेसिडेंट जो है वो सेनेट का चेयरमैन होता है। सेनेट का चेयरमैन कहाँ से है? बलूचिस्तान से है। आधी आपकी हुकूमत बलूचिस्तान से है। वो बलोचियों पे ही जुल्म करी जा रहे हैं, ठीक हो गया। ये सारे बलोची सरदार जो है ना डे 1 से करी जा रही है। ये नहीं मैं कह रहा कि अच्छी बात है, डे 1 से बलोचियों पे जुल्म करी जा रहे हैं। जैसे ट्राइबल एरिया में जो KPK वाले थे वो KPK वालों पे जुल्म करी जा रहे थे, ठीक हो गया ना। ये जी भाई, जी चौधरी भाई ये कुछ कह रहे हैं? जज भी उत्थे दा ही है ना सब कुछ, ये जो आपका जो काइस फीसा है, काइस फाइज ये भी इससे उत्थे पहले, जी ये भी वहाँ का है। मैं बता रहा हूँ 80% आपकी जो अभी जो करता धरता लोग हैं ना, 80% ये सारे वहाँ के हैं और ये चूरियाँ खा रहे हैं, ठीक हो गया। अब ये गरीबों पे हम पानी फेंक रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अच्छा ये तो चलो उन्होंने सब कुछ, वो बड़े जालिम लोग हैं बलूचिस्तान वाले सरदार, इन्होंने इन पे जुल्म किया। यार जब ये बलूचिस्तान से पंजाब तक आ रहे थे तो रास्ते में कोई मुसलमान लोग नहीं थे? किन्होंने इनको जूतियाँ नहीं दी? किन्होंने इनको चादरें नहीं दी? पंजाब बहुत बड़ा सूबा है, इन्होंने क्या नहीं किया? रास्ते में शायद KPK भी आता होगा या बाकी लोगों ने इनको खाने को कुछ नहीं दिया। तो ये हम सब की एज अ यूनाइटेड हमारी सारी कौम जो है ना, हमें कौम को देखना चाहिए। हम पूरी A to Z ना, ऊपर से लेके कराची से लेके खैबर तक और खैबर से लेके बलूचिस्तान तक, हम सारी कौम को ये क्वेश्चन करना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। हमें माँ बहन का, यहाँ यूरोप में आपको पता है एक क्या कहते हैं कुत्ता बिल्ली सड़क क्रॉस करती है ना, मोटरवे बंद हो जाती है। यहाँ पर बतखें चलती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम आपको भाई पूरे टाइम देते हैं, प्लीज चले आप बात कर लें प्लीज। जी मुर्तज़ा भाई आप बात कर लें, मैं म्यूट पे जाता हूँ। देखे सर, पाकिस्तान दी हिस्ट्री जड़ी है वो यही है कि पेपर पार्टी आंदी है, फिर नून आंदी है, अच्छा ते फिर मुर्तज़ा भाई आर्मी आ प्लीज, जाती है। मुर्तज़ा भाई प्लीज, देखो सब लोग, मुर्तज़ा भाई 1 मिनट, सब ने बात जी। करनी है। आप सिर्फ इस मुद्दे पे रहें जो चौधरी साहब ने किया ना, ये बलोची सिस्टर के बारे में, प्लीज। पास्ट हम सबको पता है, प्लीज थैंक यू। नहीं मैं अगे टुरना ना, ये भाई मुल्क जड़ा साडा ये चोरां दा मुल्क है। 22 साल इमरान खान इन्हां नाल लड़दा रहा है, 22 साल इन्हां कुत्तियां ने इनू नहीं आमन दिता। ए हुण आया है ते फिर उन्होंने छीन ली है हुकूमत इहदे कोलों 2.5 साल बाद। ये भाई जी गुंडे ने, ये बदमाश ने, ये इन्हां दा मुल्क है, एक दूसरे बंदे नूं नहीं आन देन लगे। इन्हां कोलों मतलब है जदों तुसीं हक लैना ਉਹ ਇਨਕਲਾਬ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਹ ਡੰਡੇ ਲੈਣੇ ਪਵਣਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਮਿਲੇਗਾ, ਵਰਨਾ ਭਾਈ ਜੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਮਨ ਦੇਣ। ये बड़े जालिम ने कुत्ते। थैंक यू जी। किरण आपकी बारी है। किरण खलील आप बात करना चाह रही हैं या करना चाह रहे हैं, प्लीज।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई जो मैंने बात करनी थी वो आपने कर दी कि इनके सारे जो है वो है ना प्राइम मिनिस्टर भी है ना बलूचिस्तान से हैं, सेनेटर भी बलूचिस्तान का है और काजी साहब भी बलूचिस्तान के। इनके होते हुए ये इतनी गैरतमंद कौम है पठान, वो अपनी बहनों को घरों से बाहर नहीं निकलने देते और ये गैरतमंद बैठे हुए हैं बड़ी पोस्ट्स पे, इसके ऊपर कोई पोस्ट नहीं है, तो ये अपनी बहनों की हिफाजत नहीं कर सकते, इन्होंने पूरे पाकिस्तान की क्या हिफाजत करनी है। जबर बिग रिस्पेक्ट। अच्छा, अभी सेक्रेटरीज जबरदस्त। भाई आपके पास आते हैं, फिर ज़ारा सिस्टर आपके पास आएंगे। जी सेक्रेटरीज भाई। बीएफटी भाई, मैंने आपको पहले कहा था कि ये जो ग्रुप्स हैं ना इस तरह के, जिस तरह ये अब इनको बलोचिस्तान वालों को लाया गया है, इनके जो लीडरान बने हुए हैं ना, जो इनके बड़े बने हुए हैं, दे आर ऑल कंप्रोमाइज्ड, सेम लाइक मंजूर पश्तीन। ठीक हो गया। ये इनको निकाल के लाते ही इसीलिए हैं मार पड़वाने के लिए। अब इनको मार पड़ी है, इनकी हिमायत में कोई बलूचिस्तान से कोई उठेगी, बलूचिस्तान वाले कोई बीएलए या कोई और उठेगी, वो कहीं पे कोई दहशतगर्द हमला करेगी। ठीक है, इनका वो कहेंगे जी हमने वो उनका मतलब बदला लेना है और हमने उनका बदला ले लिया है, और वहां पे कोई दहशतगर्दी हमला करेंगे, कोई और कार्रवाई डलेगी, इस तरह की 2-4 कार्रवाइयां डलेंगी। ठीक है, और मुल्क के हालात खराब होने का बहाना है, तो इसलिए इलेक्शन 2 महीने के लिए मुलतवी किए जाते हैं। ठीक है, जनाब फिदा भाई म्यूट लगाएंगे प्लीज। फिदा हुसैन, फिदा भाई, ठीक हो गया जी। तो ये सारी वो उसी खेल की शतरंज है जो बिछाई जा रही है। ठीक है, क्योंकि हमारे जो डंडा वाली सरकार है वो दोनों तरफ खेलती है। ठीक है, अगर इलेक्शन मुलतवी करवाने का कोई वो हो तो उसके लिए जवाब भी हो हमारे पास, अगर करवाने पड़ भी जाए तो उस तरफ भी जा सकते हैं, मतलब दोनों तरफ। ठीक है, दोनों रास्ते खुले रखते हैं। ये तरीका वारदात है, पुराना तरीका वारदात है। ठीक है, इनको लाया इसीलिए किया था, इनको मार पड़वाएंगे, इनके कपड़े फाड़ेंगे, कोई 2-4 को गैरत आएगी, वो कोई पुलिस वाले मारेंगे, कोई 2-4 फौजी मारेंगे बलूचिस्तान में या कहीं और पे आके, कोई धमाका शमाका करेंगे, कुछ होगा ऐसा। ठीक है, तो ये सारे वही ताने बाने हैं, पुराने खेल हैं, लोगों को समझ नहीं आती है। लोग हमारे इनके जो लीडरान है ना, ये जितने भी तंजीमें हैं, चाहे वो बलूचिस्तान की हैं ह्यूमन राइट्स की, चाहे वो केपीके की हैं, चाहे मंजूर पश्तीन है, इस तरह के जितने भी लोग हैं, दे आर ऑल कॉम्प्रोमाइज्ड। ये सब लोग जो हैं ये पियाते हैं। ठीक है, लोगों को बात वही होती है। अब मुझे एक बात बता दें आप, ये इतने हलाली हैं, इतने इनको अपने लोगों की परवाह है, इतना वो है, तो इन्होंने पीडीएम हुकूमत में वोट क्यों दिया? जेलों में बैठे हुए थे, बैठे रहते, कहते हैं हम अपने पख्तूनों के लिए बैठे हुए हैं जेल में, हम नहीं देते इनको वोट। और एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे तो देते ही नहीं, क्योंकि सबसे हमारे साथ, हमारे पठानों के साथ सबसे ज्यादा ज्यादती कर रहे हैं। वोट भी उन्हीं के कहने पे दे रहे हैं जाके, एहतजाज भी उन्हीं के खिलाफ करते हैं निकल के। इनको खुद को कभी, इनके खुद का कभी किसी की टांग नहीं टूटी, किसी को गोली नहीं लगी। ठीक है, किसी का कोई जो है ना, मतलब ना कोई खुद शहीद हुआ आज तक, ना कोई खुद मरा आज तक। मरते हैं कौन मरते हैं? वो जो इनके साथ निकले हुए होते हैं, 100, 200, 500 बंदा जो इनके साथ आया हुआ होता है, वही खल्ले भी खाते हैं, वही टांगे बाजुए भी तोड़वाते हैं, सिर भी फड़वाते हैं। इनको कुछ नहीं होता कभी भी। जी सेक्रेटरी भाई, लीडरशिप है एक मिनट चौधरी भाई, 1 मिनट। चौधरी भाई प्लीज, आपने क्वेश्चन कर लिया, अभी ज़ारा सिस्टर को भी बात करने का मौका दे और चांद भाई भी बैठे हैं, तो प्लीज बारी बारी इंशाल्लाह। और जी ज़ारा सिस्टर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू। जी, मैंने चौधरी और भाई की जो अनैत बात लाला भी आए हैं नीचे, अनैत लाला जो भी आए। जो सेक्रेटरी भाई की बात है उससे मैं नतीजा खेज करूंगी कि बिल्कुल बात ठीक है।
کہ جو بلوچستان کے سیاسی لیڈر بنی پھرتے ہیں وہ بیرونی طاقتوں کے اعلی کار ہیں، لیکن عوام معصوم ہے، انہیں لایا گیا ہے دھوکہ دے کر. کیونکہ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ہمارا چیف جسٹس آف پاکستان وہ بلوچستان کا ہے، حکومت میں وزیر اعظم بلوچستان کا ہے، سینیٹر کا چیئرمین. تو ہمارے لیے اس وقت بڑا خوبصورت ہے کہ ہم اس چیز کو بڑے طریقے کے ساتھ کھیل جائیں، ان کی فیور کرتے ہوئے کہ ہمیں سپریم کورٹ سے پی ٹی آئی کو تو نہیں مل رہا انصاف، بھئی اپنے بلوچیوں کو تو دو. آپ پی ٹی آئی کی عورتوں کے لیے تو نہیں ہمیں نکلنے دیتے، ہمیں ڈنڈے مارتے ہیں. چلو ہم بلوچیوں کی عورتوں کے لیے نکلتے ہیں، انہیں ان کا حق دو. تو ہم لوگ جس ٹیکٹ کو ہمارے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے الیکشن کے خلاف، اسی کو آپ الٹا استعمال کرتے ہوئے سپریم کورٹ سے اور موجودہ حکومت سے کہیں اب ہمارے بلوچی بھائیوں اور بہنوں کی جن کے کپڑے پھاڑے گئے ہیں، یا تم کہہ دو کہ تم ایسی بد ماؤں کی اولاد ہو، صرف عورتوں پہ حملہ کرنا، عورتوں کے کپڑے پھاڑنا ہی تمہاری مردانگی ہے، یا تو یہ اقرار کر لو، اعلان کر لو، تو تاکہ ہم تمہیں جوتے مار کے نکالیں. نہیں تو پھر آج آپ اپنے بلوچی بھائیوں کا تو انصاف دو، اپنی بہنوں. اگر تم گھر کی عورتوں کے کپڑے پھاڑ رہے ہو تو باقی صوبوں کی بہنیں بیٹیاں تو تمہارے لیے پھر کوئی ویلیو ہی نہیں رکھتی. تو جو ٹیک انہوں نے الیکشن کو ڈیلے کرنے کے لیے کھیلا ہے، اسے ہمیں حکومت گرانے کے لیے، سپریم کورٹ کو چیلنج کرنے کے لیے ہمیں اسی کو کھیلنا چاہیے. یہ یہاں سیکریٹریس بھائی کا موقف بالکل بہت ٹھیک ہے، لیکن اسے صرف میں نے رخ بدل کے کیا ہے کہ تو وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ کیوں نہیں نکلتے. بات ان کی بالکل ٹھیک ہے، میں بھی وہ سوچ رکھتی ہوں، لیکن اس کے ساتھ میں اس کو نیمل بدل بھی دیتی ہوں کہ ہمیں اسے الیکشن کے خلاف جو استعمال ٹیک ہو رہا ہے اسے کاؤنٹر کرتے ہوئے ہمیں اسے حکومت کے خلاف اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف کھیلنا ہے. سر ادھر آئے نا، ذرا انہیں تو دیں. ہماری تو یاسمین راشد کو آپ نے قید کیا ہوا ہے، صنم جاوید کو، وہ تو آپ کی نگاہ میں عورتیں بھی نہیں ہیں. یہ عورتوں کے جو کپڑے پھاڑے گئے ہیں، آپ بتائیں ان کا کیا قصور ہے؟ یہ تو سیاستدان نہیں تھی، ان کے ہاتھ میں پی ٹی آئی کے جھنڈے تو نہیں تھے. تو پھر مان لے کہ ادارے لا قانونیت کی حد کو جا چکے ہیں، پاکستان میں کوئی آئین نہیں ہے، تو یہ اس سے زیادہ نہیں چلے گا. مت مجبور کریں کہ ہم اداروں پہ حملہ کریں. سسٹر بڑی اچھا پوائنٹ ہے. آپ ویڈیو بنائیں اس پہ. جان بھائی کو اگر آپ فالو نہیں کرتے، ان کی جا کے ویڈیو دیکھیں. جیسے آپ بات کریے نا، یہ ایسی سچی مچی کی ویڈیو بھی بناتے ہیں. آپ ویڈیو بنائیں، ہم آپ کو ٹیگ کیا کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. آپ جاتے ہیں چاند بھائی کے پاس. جی چاند بھائی ویلکم. آپ کا پوائنٹ BFC بھائی ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ. چلے یار. اچھا زارا بہن نے بڑی اچھی بات کی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب ایک لیڈی، چاہے وہ لائر ہے چاہے نہیں ہے، لیکن سپریم کورٹ کے احاطے میں موجود ہے، اور وہ یہ کہہ رہی ہے می لارڈ، اور اس کو شٹ اپ کال دے دی جاتی، آپ اس سے توقع رکھتی ہیں کہ وہ انصاف کرے گا؟ یار آپ پاگل ہو یا بنا رہے ہو ہمیں رات کے 12 بجے بیٹھ کے 3 بجے صبح کے؟ سر انصاف نہیں ملے گا. انصاف چھیننے کا ٹائم آ گیا ہے. آپ کے جتنے بھی چیف منسٹر ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ اللیگل ہیں. سر کانسٹیٹیوشن ختم ہو چکا ہے. آپ کا وہ وڈے ٹیڈ والا، وڈے منہ والا جو ایک چیف جسٹس ہے، وہ کہتا ہے انسانی حقوق ہمیں تو لے بیٹھے ہیں، تو آپ ان سے انصاف مانگتے ہیں. سوری ٹو سے سر، آپ 44 لوگ بیٹھے مطلب پاگل ہیں یا ہمیں پاگل بنا رہے ہیں؟ میں آپ لوگوں سے کبھی بھی اتفاق نہیں کروں گا جب تک آپ نکلیں گے نہیں، ڈنڈا نہیں اٹھائیں گے. یہ لوگ آپ کو انصاف نہیں دیں گے. سوری ٹو سے، آپ ان کی کالونیوں میں نہیں جا سکتے، ان کی گاڑی کو نہیں روک سکتے. ان کے اٹھن بیٹھن اور ہے، ان کے بچے کیڈٹ کالج میں پڑھتے ہیں، باقیوں کے باہر پڑھتے ہیں. آپ یہ جو بھاشن پنا ہے نا، اس کو ختم کریں. اور رہی بات سیکریٹریس بھائی کی اور BFT بھائی کی کہ وہ جو ریمیٹنس کی بات ہے، میں اپنے براڈ پہ بھی بیٹھا تھا اور بندے کافی سن رہے تھے 80-90. میں ہر روز بات کرتا ہوں کہ ریمیٹنس نہیں بھیجنے. میں نے آج بھی بات کی تھی، اور میں تقریباً ہر دوسرے تیسرے دن بعد ویڈیو ڈال دیتا ہوں. اس میں یہ بات کر دیتا ہوں کہ ان کو مارو، حرام زادوں کو، ان کو پیسے مت بھیجو، کیونکہ ہم تو سویلین بلڈی ہیں، بلڈی سویلین نہیں ہیں. ہم تو غدار وطن ہیں جو پاکستان سے باہر آ گئے ہیں. ہم پہ کوئی نہ کوئی کتا بھونکنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے آئے دن. ٹھیک ہے. سو میں تو ویری کلیئر ہوں کہ ان کے اگر اپنے محلے میں اپنے سپاہیوں کے کپڑے اتار کے ان کو انڈر ویئر میں نہ گھمایا گیا تو انصاف نہیں ملنا. یہ اللیگل حکومت ہے. آپ کس بات کی بات کرتے ہیں؟ سوری ٹو سے، کسی اور کو ٹائم دے دیں جی. تو لو یو لاٹ سر.
जबरदस्त। बस ये ओसी भाई का जो पॉइंट है ना कि फाइनेंस को भी हम इंशाल्लाह अभी आगे टारगेट करेंगे, और रेमिटेंस तो कर दिया, अब आगे इंशाल्लाह फाइनेंस की भी टारगेट करेंगे इंशाल्लाह। जी फिदा भाई आपके पास, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। चांद भाई आपकी तबीयत ठीक है सर? आज यार ना कुछ बेहतर है, जो सिग्नल पूरे आ रहा है, थोड़े जे घट 75% आ रहा है मोबाइल देखे अपने मेरे। अच्छा अच्छा, चलो कोई गल नहीं। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ सिग्नल वो अल्लाह ताला ने देने, डर खौफ की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं नहीं, डरना केड़ी गल तो तौबा हाँ सर। जी। अच्छा सर, वो BFT भाई बोल रहा था कि वो जो काकड़ तो नहीं है, वो अक्कड़ बम्बर बम्बर बू है, तो जी अलीशा, थैंक यू। फिदा भाई आपके पीछे शोर बहुत है। जी जी सॉरी वो यार बॉस आ गया था उसके साथ। अच्छा सर, जो अपना BFT भाई बोल रहा था कि वो तो बलूचिस्तान के ही थे। देखो ना, अपने ही लोग अपने ही लोगों पर बिजलियां गिरा रहे होते हैं। हमारा नवाज शरीफ भी तो अपना पंजाब का ही है ना, तो कितने जुल्म हो रहे हैं। मौलाना फजल रहमान भी KP का ही था 93,000 लोग मरवा दिए उसने। तो इस तरह हम जरदारी भी सिंध का है, पता नहीं कितने लोगों पर जुल्म हुआ। ठीक है, हमारा सिंध के साथ इतना इन्फॉर्मेशन नहीं होती। दूसरी बात ये है कि 2018 में एक चांद नमूदार हुआ, लेकिन उस टाइम लोग आंधे थे। वो क्या किसी ने खूब कहा, ऐ चांद तो इधर ना निकला कर, जो देश है अंधे लोगों का, कोई शक नहीं इसमें। और जब 2022 के बाद उस चांद की रोशनी नमूदार हुई, आंधों को बहनाई मिली, तो आंधे वो रोशनी देखने के लिए बाहर निकले, तो आगे से वही लोग फिर हमको नबीना करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात ये भी है कि बिल्कुल सही कहा यहाँ किसी भाई ने, जहाँ चांद भाई का ये लफ्ज़ है, हमेशा अमन के लिए जंग करनी ज़रूरी है। वो इंसाफ हासिल करने के लिए कानून तोड़ना ज़रूरी है। ये भी एक रूल है दुनिया में कि अमन, अगर आप अमन चाहते हो तो जंग करो, अगर आप इंसाफ चाहते हो तो कानून तोड़ो, क्योंकि आप उनका कानून आपको इंसाफ दे नहीं रहा है। वो लास्ट में ये मैं बात करना सर, मैं लास्ट, कानून नहीं तोड़ना, कानून है किधर? हम माफिया से जंग कर रहे हैं, माफिया से जंग कर रहे हैं। कानून नहीं है, कानून होता तो हम उसकी पासदारी करते। ये इलीगल हुकूमत है, 3 माह के लिए आई। जी जी भाई जी। दूसरी बात, ये मुल्क जो माले गनीमत इन्होंने समझा हुआ है, हमारी बात नसीबी है कि हम बार बार उनके दर पे चले जाते हैं। ये जो मुल्क उन्होंने माले गनीमत समझा हुआ है, वो माले गनीमत का वक्त आन पहुंचा है उन लोगों के लिए, फिर से हम माले गनीमत लूटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला हमारा तो अकीदा है, ईमान है, जज्बा है, हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। और सब भाइयों के लिए खुशखबरी, खान साहब ने कल एक पैगाम भेजा है कि मैं 3 हलकों से इलेक्शन लड़ूंगा। और ये लोग मुझे क्यों निकाला और उन्होंने मोटर वे क्यों नहीं बनाई, ये 2 सवाल बोला। ये अभी तक वो 2 बातें ही लेकर बैठा हुआ है, कल तक ये 2 बातें चल रही है। लेकिन हमारे खान साहब की जेल के अंदर से ललकार आई है कि मैं 3 हलकों से इलेक्शन लड़ूंगा, जिसमें एक हल्का मियाँ वाली का भी है, दूसरा तो शायद लाला भाई को पता हो या किसी और को भी पता हो सकता है। जी बहुत शुक्रिया किरण। खालिद आपने कोई सवाल करना था, आप वापस आई हैं, उसके बाद लाला के पास जाएंगे। जी वेलकम। जी भाई, मैंने सवाल ये करना था, इन लोगों ने है ना अपने बच्चों को कत्ल करवाया था, तो हम लोग किस बात का ना क्या सोच रहे हैं कि बहनों के गिरेबानों तक आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं, इन्होंने अपने बच्चे, अपना मुस्तकबिल नहीं छोड़ा। आप लोग को याद होगा वाकया जहाँ पे हमारे बच्चों को ना कत्ल किया गया था, सरेआम शहीद हुए थे हमारे बच्चे। तो हम लोग है ना इस आर्मी से या इस फौज से कुछ भी तवक्का करना कि वो अच्छा काम करेंगी, मेरा ख्याल है कि सबको गलत फहमी है कि वो कोई भी अच्छा काम नहीं करेंगे। जिन्होंने अपने मुस्तकबिल को ख़त्म करने में 1 मिनट लगाया, तो हम किस खेत की मूली हैं। गुड पॉइंट। जी इनायत लाला आपके पास। इनायत लाला वेलकम। मैं दोबारा उसी तरफ ही आऊँगा जो मैंने इब्तिदा में कहा था। पहले तो खुदा के लिए कानून का लफ्ज़ छोड़ दीजिए, खुदा के लिए। ये सरजमीन बेआईन और बेकानून है। देखे, 14 मई को इलेक्शन नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को हवा में उड़ा दिया गया। उसके बाद आप क्या कहते हैं कि कानून नहीं है। कानून एक शख्स की है जिसके हाथ में डंडा है। अब आप देखिए, आप कहते हैं इलेक्शन, किस बात की इलेक्शन? उमर नियाजी के वालिद जब गए कागजात दाखिल करने,
تو ڈی ایس پی نے اس سے کاغذات چھینے اس اپنے بیٹی کے لیے، یعنی عمیر نیازی کے والد گئے عمیر نیازی کے لیے، وہ گئے ڈی سی آفس میں کہ شکایت لگائے، تو ادھر ڈی سی آفس میں وہی ڈی ایس پی بیٹھا ہوا تھا جس نے اس سے کاغذات چھینے ہوئے تھے۔ اب دیکھیے ذرا دوسری طرف ایک مشہور شخصیت ہے تحریک پاکستان کی بھی، حمزہ صاحب، اس کے بیٹے ہیں ایوب خان، اس کی ٹکٹ تھی، اس کی نامینیشن تھی، تو اس کے بیٹے کو گھر سے پکڑ کر گھسیٹا گیا، چیخوں کی آوازیں لوگ سن رہے تھے لیکن لوگ خوف کے مارے خاموش تھے، اور اس کا تعلق بھی پی ٹی آئی سے، چیچا وطنی سے ہے۔ یہ دیکھیے آپ الیکشن کی بات کرتے ہیں، شاہ محمود قریشی جیل میں ہیں، اس کے کاغذات جب داخل کرنے کا وقت آیا تو کاغذات چھینے گئے۔ اچھا، خوشاب سے ہے ملک بندیال، اور یہ ایم پی اے کے امیدوار ہے، اور ایم این اے کی امیدوار ہے ملک عمر، دونوں کے کاغذات چھینے گئے۔ حاصل پور میں دونوں امیدوار ایم پی اے اور ایم این اے دونوں کے کاغذات چھینے گئے۔ گجرات میں فیض الحسن شاہ ایم این اے کی امیدوار اور ایم پی اے کی امیدوار چودھری ارشاد گرفتار کر لیے گئے، اور پھر اس میں شامل کیا گیا استحکام پارٹی میں۔ اس سے ابھی فائدہ کس کو ہے؟ قمر زمان قاہرہ کو اور نون لیگ کے جعفر اقبال کو واک مل گیا۔ اچھا، یہ ہے۔ اس کے بعد ہے جیل میں بیٹھے عباد فاروق، وہ معصوم عباد کے والد جو ہسپتال میں فوت ہوا تھا، اس کی بیوی الیکشن لڑنا چاہتی تھی تو رات کو اس کے گھر پر چھاپا مارا گیا اور اس کو بے عزت کیا گیا۔ رحیم یار خان سے اٹک تک پی ٹی آئی کے یعنی سابق ایم این اے احسان اللہ ٹوانا استحکام پارٹی میں شامل کر دی گئی زبردستی، اور اس کے بیچ میں غلام سرور الرحمان آتی جائیے کس کس کو شامل کیا۔ ہاں، اس کو بھی چھوڑ دیجئے، سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے گھر پر دستی بم پھینکا گیا جس سے 2 افراد زخمی ہوئے، ثاقب نثار کو اسپتال پہنچا دیا گیا۔ اچھا، سکندر راجہ کو اب گھر بھیج رہے ہیں چیف الیکشن کمشنر کو، اور اس کی جگہ ایک زبردست ہیرے کو لا رہے ہیں جس کا نام ہے جسٹس طارق مسعود، جو سینئر جج ہے سپریم کورٹ میں، اس کو چیف الیکشن کمشنر بنایا جا رہا ہے۔ اچھا، لاہور بار کے صدر نے کہا کہ معاہدے میں یہ سب کچھ طے ہو گیا تھا، یعنی نواز شریف کے ساتھ جو معاہدہ تھا اس میں یہ طے ہو گیا تھا کہ الیکشن جیسے نواز شریف چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ اب آپ مجھے یہ بتا دیجئے، آپ الیکشن کی بات کرتے ہیں، گھروں میں بیٹھے ہیں، یہ لوگ آپ کی عزتوں کو اچھال رہے ہیں، آپ پتہ نہیں کس ملک میں ہم لوگ لے رہے ہیں۔ اب ایک سروے آیا، ہنسی آتی ہے ان چیزوں کو دیکھ کر کہ اس کی ضرورت کیا ہے۔ ریپبلکن انسٹیٹیوٹ نے تازہ جو سروے کیا ہے پورے پنجاب کا، اس میں پی ٹی آئی 62% پر ہے، نواز شریف 18 پر ہے، تیسرے نمبر پر ٹی ایل پی اور باقی پارٹیاں ہیں، اور 141 سیٹوں میں سب پر برتری حاصل ہے عمران خان کو۔ لیکن آپ کیا الیکشن لڑنے دیا جائے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ اور جس کو پلانٹ کیا جاتا ہے، آج اسد کیسر کی ضمانت ہو گئی، کیوں؟ رات کو اس کی ضمانت ہو گئی اس لیے کہ وہ الیکشن لڑ سکے۔ اب آپ دیکھیے کہ پارٹی کے اندر کیا کچھ ہے، وہ بھی سامنے لانا پڑے گا ہمیں، اس طرح نہیں میرے حلقے کا ہے۔ لیکن میں نے آپ کو پہلے کہا تھا بھی اپنی بھائی یاد ہے آج سے 10 دن پہلے کہ اس کو ضمانت ملے گی، 100%۔ یاد ہے نا آپ کو؟ مل گئی، کس لیے؟ تاکہ لیکن یہ ہم سے جیت کے جائے گا، اس کا باپ بھی نہیں جیت سکتا، اس کی وجوہات ہے وہ بعض کسی وقت۔ یہ عمران خان کے آستین کے سام جتنے ہیں وہ ان سے بھی خطرناک ہے۔ اچھا، دوسری طرف آپ بات کرتے ہیں بلوچستان کی، ٹھیک ہے بھائی، ہاں ایک بات میں یہاں پر شامل کرنا چاہتا ہوں، جو جسٹس بابر ستار نے جو آج اعلان کیا، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اس کو ہم سیلوٹ کرتے ہیں۔ ہے 2 3 4 5 6 لوگ ہیں ہماری پوری عدلیہ میں، سینکڑوں ہزاروں میں کچھ ہے۔ اچھا، دوسری طرف چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ محمد ابراہیم، اس نے اعلان کہہ دیا آج کہ میں جس کو ضمانت دوں اور اس کو گرفتار کیا جائے تو یقین کیجئے میں کرسی چھوڑ دوں گا، لیکن انصاف پر کبھی بھی سمجھوتا نہیں کروں گا۔ اب یہ چند لوگ، ان کی وجہ سے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یعنی عجیب بات سننے میں آ رہا ہے۔ ابھی لطیف کوسا صاحب کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی 2/3 اکثریت حاصل کرے گی۔ بھائی 2/3 نہیں، 3/3 حاصل کرے گی، لیکن لڑنے کون دے گا؟
इस मुर्दा कौम में इतनी जान है कि इलेक्शन लड़ सके इनके मर्जी के खिलाफ। जब तक ये कौम इस तरह रहेगी, कोई इलेक्शन नहीं है, सिलेक्शन है, आपका कोई नॉमिनेशन फॉर्म वो एक्सेप्ट ही नहीं होगा, तो आप इलेक्शन किसके लड़ेंगे। और अभी सुनने में आ रहा था कि इमरान खान 3 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। ओ भाई, वो जो दरख्वास्त पड़ी है 1.5 महीने से जस्टिस आमिर फारूक, इस कुत्ते के पास पड़ी है, ये कुत्ते से नीचे की औलाद है, इसके पास पड़ी है, वो ना अहली वाली, क्योंकि उसका जो फैसला सस्पेंड हुआ है, लेकिन इसने ना अहली का सस्पेंड नहीं किया। तो क्या आप ये सोचते हैं कि इमरान खान इलेक्शन लड़ेगा? इमरान खान इलेक्शन नहीं लड़ेगा। ये इलेक्शन आप लोगों ने अपने हाथों से लड़ना है, डंडे उठाना है, और इस मुल्क के इस मुल्क को आपने मफलूज करके रख देना है 8-10 घंटे, फिर आपको सब कुछ मिलेगा, ये कोई भी आपको नजर नहीं आएगा। लेकिन इस तरह ख्वाहिशात के घोड़े दौड़ाते रहो, कुछ भी नहीं मिलेगा, और हम इनके गुलाम रहेंगे, इनके आने वाले नस्लों के गुलाम रहेंगे। हमने एक्सेप्ट कर लिया है, जब हमने एक्सेप्ट कर लिया है तो फिर करने दो इनको, क्योंकि हम निकलते नहीं हैं जब इस कौम में इतनी जान नहीं है। इन लोगों, ये वही कौम है जो पुल पे खड़े होकर के वो जो कहा करते थे कि हर आदमी को एक चप्पल पड़ती थी, फिर उन्होंने कहा यार रोज हम गुजरते एक चप्पल पड़ती है, आदमियों को बढ़ा दो ताकि जल्दी जल्दी हमारा काम तमाम करे, हमें चित्तर मारते रहे तो हमारा टाइम ज़ाया नहीं होगा। हम तो वो कौम है, ये इस बरसगीर की ये तारीख़ है, और इसमें ख़ास कर हमारे पाकिस्तान की ये तारीख़ रही है। हम मुकाबला करने वाले लोग नहीं हैं, हम खुद को धोखा देने वाले हैं। ओ जी खान साहब ये कर लेंगे, वो खान ने जो करना था उसने कर लिया, हम उसके अहल नहीं है, हम इस शख्स के अहल ही नहीं है। इस तरह हम जैसे यानी खुसरे हमारे ऊपर मुसल्लत है, लेकिन हम खुसरों का जवाब, मैं बार बार जब कहता हूँ कि यार सिर्फ 4 लाख लोगों की यानी 25 करोड़ में 4 लाख लोग नहीं जो इस्लामाबाद आ सके, मैं फिर देखता हूँ कि इनका बाप भी ठहर जाए। और जब रात को हम यही बात कर रहे थे कि भाई हमें ओवरसीज लोगों को कम से कम 2 लाख लोगों को जाना चाहिए, आपने उस ब्राड में बैठे हुए 5 लोगों ने हमारे साथ यानी प्रॉमिस किया कि हम भी जा रहे हैं। तो इस तरह अगर हर ब्राड में, ये देखे 2018 में भी लोग गए थे अल्हम्दुलिल्लाह, और जब गए थे तो फिर उसका रिजल्ट भी आया था। अगर आप 2 लाख लोग जाएंगे तो आपके अपने रिश्तेदार भी 4-5 लाख आपको लेने आएंगे। तो ये नहीं कि एक दिन में आप पहुंचेंगे, ये कोई लॉजिक नहीं है। आप पहुंचेंगे तरीके से, पहले से एक खुफिया मीटिंग होती है, उसमें कहा जाता है कि इसी पॉइंट पे हमने मिलना है, फिर वही काम करना है। सिर्फ कितने लोग थे एयरपोर्ट पर ताहिरुल कादरी के, जब उसको उतरने नहीं दिया गया, उनके पास डंडे थे और डंडों में कील थे, और जब लगाने लग गए पुलिस किधर थी, पुलिस फिर कुत्ती की तरह भाग रही थी। और यही काम हमारे रेंजर का है, हमारा फौज जिसकी हम बहुत पता नहीं, मैं तो इसको यानी इबादत मैंने नहीं की, और तो सब कुछ इस फौज के लिए हमने किया है। और वो जो निकल आए, खुदा की कसम इतने खबीस लोग मैंने दुनिया में नहीं देखे। तो आज वो फौज जिससे मैं अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता था, उससे मैं वो नफरत करता हूँ जिसकी कोई हद नहीं है। तो अब आप लोग ये कहते हैं कि वो बलोचियों ने ये किया, दूसरों ने, हाँ एक शख्स कंप्रोमाइज़ है वो मंजूर पश्तीन, लेकिन इनके मुतालिक आप तारीख़ पढ़ी, ये बलोचों को जो मिसिंग कर रहे हैं ये 72 से शुरू है ये बात। और इनके सिर पर वही सरदार, वो दल्ले बेगैरत जो है, वो जो हर हुकूमत में बैठते हैं, उनके मज़े हैं, ये गरीब मर रहे हैं। तो इनके खिलाफ मत बोलिए, ये हक और सच के लिए, अपने मिसिंग पर्सन के लिए निकलते हैं, ये किसी गलत मकसद के लिए नहीं निकलते। लेकिन इनके ऊपर जो मुसल्लत, क्योंकि ये लोग कमज़ोर है, और जब इंसान कमज़ोर हो जाते उसके साथ फिर सब कुछ करना चाहिए। ओके, ओवर टू यू सर। भाई तालियां, जबरदस्त अनायत भाई देखें, मैंने पहले भी बात की, मैं उनके खिलाफ, हम उनके खिलाफ नहीं हैं जिनके लोग गायब हो रहे हैं, जिनके लोग मिसिंग हैं, ठीक है। हमने उनके जो लीडर बने हुए हैं ना, बड़े उनके जिनके पीछे चल रहे हैं वो लोग कंप्रोमाइज्ड हैं, ठीक है। बिल्कुल, मैं भी यही बात कर रहा हूँ। वो लोग उनके हाथों में इस्तेमाल हो रहे हैं, वो लोग जैसा अनकम्प्रोमाइज लीडर साल उनको मिल गया ना, उनको भी आज़ादी की मंजिल मिल जाएगी जी। वो लोग एक्चुअली उन लोगों के हाथों से इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है।
सेक्रेटरी और भाई हो गया, सेक्रेटरी भाई जी तो जी उन्होंने आपका पॉइंट अंडरस्टैंड कर लिया, आपने उनका, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन। जी ओसी भाई मैं आपका आपसे कोई फिर पॉइंट बात ऑफ, करता हूँ। जी इनायत लाला, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जी लाला आप बात करें। जी मैं बस मुदस्सिर भाई की बात को सेकंड कर रहा था कि आप ठीक कह रहे हैं। मैंने भी लीडरों के नाम लिए कि इनके जो सरदार है ये 2 टक्के के लोग हैं, इन्होंने इन गरीबों को गुलाम बनाया हुआ है। वो खुद हुकूमत के गुलाम बनते हैं, आगे से कहते हैं कि हम आज़ादी लेना चाहते हैं, दूसरी तरफ आकर इस्लामाबाद में हुकूमत में बैठे रहते हैं। ये है डबल स्टैंडर्ड उनके सरदारों का है, लेकिन जबरदस्त। गायब किया जाता है, ये हकीकत है। नहीं ये तो मैंने देखो कह दिया, जो चौधरी मुदस्सर का क्वेश्चन था, और ये सारे एग्री करते हैं कि आजकल जो इस्लामाबाद में जो लोग बैठे हैं ना, 90% और 80% इन्हीं के लोग हैं, सारे बलोची हैं, चीफ जस्टिस से लेकर और वो क्या कहते हैं आपके हर इदारे में यही लोग बैठे हैं। भाई सारी एक मिनट, वो भाई जी जी कौन से चीफ जस्टिस, इसको आप चीफ जस्टिस कहते हैं? एक चीफ मिनट, जस्टिस, चीफ फ्रॉड इसको आप बलूचिस्तान का चीफ जस्टिस कहते हैं? ये इनायत बहुत लाइन दोगला मैंने आदमी बोला है। चीफ एक एक्सपेंसेस और मिनट, चीफ, मैंने एक चीफ मिनट, बोला है, एक चीफ मिनट, चीफ एक मिनट। और चीफ अच्छा, ये जो एक्सपेंसेस। काकड़ है, ये वजीर आजम जिसको आप कहते हैं, इसको आप वजीर आजम समझते हैं? और ये चेयरमैन सेनेट संजरानी, ये सब के सब ये फ्रॉडी लोग हैं। इसी ये देखो ये क्या करते हैं, ये आपके लिए बलूचिस्तान से वजीर आजम बनाते हैं ताकि उसको लूटते रहे, उनके वसाइल पे कब्जा करते रहे, उनके रेकोडेक को बेचते रहें, उनके सेंदक को बेचते रहे। ये सिर्फ इसलिए लेके आते हैं, ये इनके जाती नौकर होते हैं। जो जमाली साहब को लाए वो एक और धोखा था, अब भी आपके इनके साथ धोखा हो रहा है, पूरे पाकिस्तान से धोखा हो रहा है। भाई छोटी सूदी से हमने वो भाई किसको लेके आए हो? ये काकड़, ये असल में तो पाकिस्तान ही नहीं है, इसका बलूचिस्तान से क्या ताल्लुक है? असल में ये देख लीजिए, और ये संजरानी और ये दोनों, ये जो हमारे रिसोर्स है, ये उनके एजेंट है, जो मिनरल है उसके ये बहुत बड़े बड़े ठेकेदार हैं। इन्होंने पूरी दुनिया के साथ इस पे लॉबी की हुई है, ये मुल्क को लूटना चाहते हैं। और आपकी कंपनी वालों ने हमारे लिए इनको सिर्फ अपने एक नौकर बिठाई हुई है कि उसकी बस ये साइन करते जाए, इसका ताल्लुक बलूचिस्तान से कहा आ गया। ये तो धोखा है सरासर। ओवर टू यू सर। बिग रिस्पेक्ट लाला। आज वो मानी भाई किधर गए? मानी आप नीचे रिक्वेस्ट करो, आज तो रिकॉर्डिंग की जबरदस्त। जी नैत भाई ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, 100% ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਲਾਲਾ ਨੈਤ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸਾਡੇ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 80% ਜਾਂ 70% ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਉਂ ਹੀ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਔਰ ਹੱਦ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਛੜ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਨਿੱਕੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਛੜ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ 70-80% ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਣ ਦੇ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਆਖਣ ਦੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਦੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਵਣ ਦੇ, क्योंकि उन्होंने नाल ਅਸੀਂ ਅੱਜ जुर्म ਕੀਤਾ है। पंजाबी पठान सिंधी का मसला नहीं है, ये मसला है आपकी डीप स्टेट और एस्टेब्लिशमेंट का, कि इन्होंने लोगों के साथ क्या कुछ नहीं किया, और हम इनसे प्यार करते रहे, हम मुताले पाकिस्तान पढ़ते रहे, हम उम्र भर इनको सिजदे करते रहे, ये हमसे गलती हुई है। मैं लला उसके पास आऊंगा आज लाला भाई एक बात चौधरी भाई आपकी और एक बात की सजेशन 1 मिनट के लिए दूंगी कि फिर हमें अपने बलूचिस्तान के लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों को कोई मूवमेंट बनानी चाहिए, इससे पहले कि इंडिया क्या कोई और गैर मुल्की फ़ायदा उठाए और बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने का नुकसान दे या वहाँ की मादनियात पे हड़प्पा मारे। तो इसलिए हमें अब ये एक अच्छा मौका है, इन्हीं लोगों के हक में आवाज़ उठा के हमें इनकी आवाज़ बनना चाहिए। इसके लिए हमें ओवरसीज को कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई मूवमेंट चलानी चाहिए, मेरा तो ये ख्याल। ज़रा सिस्टर मैं एक छोटी बात करूंगा, मैं एक छोटी बात कर लूं मुदस्सिर भाई, अगर मैं छोटी सी बात मिनट सिर्फ 1 मिनट ओके ओके ओके। अच्छा लला नैत, मैं ਉਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆਵਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਇਹ 70% 80% ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੁਰਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਬਰਸੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਪੱਟੇ ਖਿੱਚੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖਣ ਦੇ। ਇਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਔਰ ਦਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਦਾਰੇ ਨੇ, ਫੌਜ। ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਮ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ 75 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਬਲੋਚੀ ਇਹ ਕਰਕੇ, ਫਲਾਣੇ ਉਹ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਕਰਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ MNA MPA ਚੁੱਕਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ MNA MPA ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਉਹ बिल्कुल इन्हें ते उम्मीद ही कोई नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट कंप्रोमाइज है, वो मुल्क तोड़ना चाहती है, इस बात में कोई 75 साल से वो मुल्क तोड़ना चाहती है। बांग्लादेश उसने तोड़ा।